West Karbi Anglong pen Assam Governor Guwahati Raj Bhawan Kachepangnu. Karbi Anglong Autonomous Council pen 4th Saturday lapen Vomkru Sunday Arnita Office ing Punang Jipu Kapacita. West Karbi Anglong Kirunia long cycle ke vega tumpan kar ke patong areng kiso akhir kang tang atumapan nagong ke pon. Kardom Karbi prime time birtalong penili birtar hanbang thare harmony be non birtang ton pen arjik tha West Karbi Anglong arong supi hamran along thereng ko rahini arni nangapale Assam governor ake hai jodis mukhi thereng ko rage thom arni Guwahati Raj Bhawan anat chepang no tang Alangli Raj Bhawan pangno nia prang Hamran Civil Hospital Kecharlia Hem School Hahyuta Humri Tekang Elong School Hemalong ka Humri Damahun Bangkri Sirkep Vet Ausumarapan Lothan Bangapai Bangkri Sirkep Thekdam Longsi Governor Than Bangatumapan Lokithan Thekma Thektema Ningki Bialam Chepaklang Governor Hamren Nangecheleng Arni Karbi Chulapen Pinpumaratum Penta Asanason Kavi Kadurialam Chepachoy Pon Ladak Kachathan Kinangsot Alam Hamren Civil Hospital Along Dr. Kadokave Bangkri Hini Kido Alam Klanglo Borta Difurong Supialong Dr. Chepachong Erajong Kisupang Jaran Ajo Abu Kilo Sonsi Mananglo Hamren Pen Card News of Heranki Nangkilo Birta. देखिए इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैंने देखा है कि यहाँ डीसी का रोल बहुत कम है। जो हमारा काउंसिल है कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल है उनका ज़्यादा रोल है। उनकी फंक्शनिंग देख करके मुझे संतुष्टि नहीं है, क्योंकि मैंने जो व्यक्ति रूप से कई बार देखी हैं ऐसी चीज़ें। मैं एक स्कूल में गया, गर्ल्स हाई स्कूल, वहाँ टोटल स्टूडेंट्स 19 हैं और 10 टीचर हैं। ठीक नहीं ना। मैं एक हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल बहुत पुराना है, बहुत पुराना हॉस्पिटल है। वहाँ पर 50 बेडेड हॉस्पिटल है, पेशेंट सिर्फ 5, डॉक्टर 12 पोस्टेड हैं, वहाँ पर अवेलेबल 3, बाकी कहीं बाहर बैठे हुए हैं। तो ऐसी मैंने बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं अलग अलग जगह। उस सब के हमने मिनट्स बना करके उन पर कार्रवाई करेंगे ताकि यहाँ की जो कमियां नजर आई उसको दूर करेंगे। टूरिज्म के बारे में काफ़ी सुंदर स्थान है, अच्छा स्कोप है, यहाँ पर डेवलप किया जा सकता है, किंतु यहाँ पर काउंसिल ने अपनी कोई योजना बनाई नहीं अभी तक। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक बनाया अपना गेस्ट हाउस, उसके अलावा कुछ नहीं है। जब तक अच्छे जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं यहाँ पर उनको डेवलप नहीं करेंगे, वहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक टूरिज्म डेवलप नहीं होगा। इसलिए मैंने काउंसिल के सभी लोगों को, सभी लोग आए थे, 20 के 20 काउंसिल आए थे, मैं उनको डायरेक्शन दी है कि इसी महीने आप तैयारी करके एक स्कीम बना के दीजिएगा, मैं आपको उसके फंड भी दिलाऊंगा। एक स्कीम आप बनाइए ना। वो कहते हमने दिया है, मैंने देखा दिया नहीं उन्होंने एक नोट दिया है, स्कीम नहीं बनाई। पूरी स्कीम बनाओ, कौन से स्पॉट को आप डेवलप कराना चाहते हैं, उसमें आप कितना खर्चा आएगा, कितना, सारा डिटेल स्कीम बना करके आप पुटअप कीजिएगा। लंबी बात नहीं करते, एक तो बनाइए आप पहले, उससे आगे बढ़ेंगे। हमने काफ़ी चर्चा की है, काउंसिल के सभी 20 के 20 में उनसे मीटिंग की थी, अलग अलग लोगों से मीटिंग की है। तो आज मैं ये कह सकता हूँ मुझे काफ़ी जानकारियाँ इस ज़िले के अंदर मिली हैं, अब मैं उस पर वर्कआउट करूँगा। जी मैं बहुत अच्छा है, यानी ख़ासतौर से ब्यूटी बहुत अच्छी है यहाँ पर, ग्रीनरी बहुत ज़बरदस्त है, किंतु जितना इनका डेवलप किया जाना चाहिए थे उस बारे में कदम नहीं उठाए गए हैं। Karbi Hampangalong Rukesan Arni Penrong Keseng Angtun Pini Arni Antap Lut Plela Lason si Paru Krisir Kebla Troxy Kebla Narkep Anikan Terengko Rapli Arni Dipurong Subiarong Chikibisi Amonit Luru Langso Arong Amang Pateklo Mate Senglo Lunsepo Elisa Hansia Pansi, Lurlangso Arong Sarte Batsi, Lurlangso Amen, Talavera Long Pachatanglo. Suri Hinira Krener Kebaning Kantering Korake Tom Arni Anke, Lurlangso Arong, Arta Ninkan Pokep Kichoklo, Ninkan Pokep Angrup Keplanganikan along Pachatonsi, Lurlangso Golden Jubilee Celebration Committee Penteri Inkora Pli Arni, Lurlangso Hachak Lamlong, Lurlangso Arong Apan, Ser, Arong Kapamanji Apan, Asonasanaja, Keding Masonsi, Tekpon Long. Adap Sirkeba Porpe, Narlusuni, Sertal Arong Catalon Japanta, Kam amai pen jesik cedang ponlo.
Surihila Kretroxila Krenar Cap Dina Ninkan, Papadu along Pacheton si Carbianglo Autonomous Council pen Fort Saturday Lapen Pom Crew Mate, Sunday Arni, Carbianglo Autonomous Council Asarku Arumalong Kidoan, Sarkara Saikam, the Arni Bangason Sayamu claim Hunang Jipusi, Principal Secretary pen Isi Lamtoy Mate, Order Alu, Paklangpon. Surihila Kretroxi, Krenar Cap Dina Ninkan, Papadu along Pacheton si Carbianglo Autonomous Council pen Fort Saturday Lapen, Bom Crew Mate Sunday Arni, Carbianglo Autonomous Council Asarku Arum along, Kidoan, Sarkara Saikam ta Arni Bang, Ason Sayamu ki claim Hunang Jipusi, Principal Secretary pen Si Lamtoy Mate, Order Alu, Paklangpon. Non malong sa opor Pandina Paman, Bir Tamu Ton Pon Iksina. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का ओइ लागे आहिरिंग तंगराक आनलो ओंगदुंगा तुमा प्राण के दाम ता दुउ ता हाइपो नंजोंग इतुंग के हेमबिच किमजे फांसी जि थाम बमलो नंगी फ्रेट दुखलो निलिता हेमगिमी किम बमलो सीता लाहेला बेन असप्ता निलि माथाथे आथेमा निलि हेमलो एक्स्ट्रा की बिदुंदो आथे निलि हेमगी किमलोंगे टाटा डिस्काउंट एसडी बार पेंसी किमपनलो Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atung pensi Mesena Factory along Selam Pon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selam Pontang lo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi kulat along Longpon ikji. Kang tirtang kijun alang Tharwe alang Theso alang, kecho ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitro dola, ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dina mopi putot bertalong bangtulo, West Carbi along Keruni along Tereng koi rahini ajo, AS02R 0092 ihum akar cycle apan ke patong dungder ajok cycle kebek banghini atum penan areng ahu solo alang litumpan Keruni along si langpon lo bonta cycle angun ede ajok nogong an ponang koglo keso atum amen birju data arta inkora narkep lapen seriwan johan arta ningkan trokep pusi pangchek birta ke tok an keton kelang atum car ke parting abang pumate driver apan nep nelang oi thakute efale pore ei bahut speedat moi eta car aha dekhisu eikinit तार पिছত मैं माने रास्ता इफाले गय आছিলো কিন্তু হঠাৎ দেখিছো যে ধমকে এটা শব্দ ওলালে তার পিছত মই দেখুতে গম পাইছো যে একদম একেবারে রাইট সাইডত গৈ প্লাই তার মানে রং সাইডত গৈ প্লাই এক কার এটা দুইজন সাইকেল वाला মানুহ আহি আছিল হেফালৰ পৰা তেখেত সকলক মাৰিলে তেখেত সকলে মানে ৰাস্তাতে গাতত গৈ পৰিলে তার পিছত আমি গৈছো মানুহজনক উঠাই আনিছো আৰু কারওয়ালাকে আমি কৈ আছো যে আপোনালোকে ফটকলে সোনকালে আপোনালোকে হস্পিটাল লৈ যাওক কিন্তু কারওয়ালা কৈছে আমি কাকো ৰিসিভ নকৰো আবে মানুহ মৰিলে মৰক জিন্দা থাকিলে থাকক মোৰ কোনো দায়িত্ব নাই Bogojan Subdivision angkang number 23 Bogojan MSC constituency Niparpati along Penan arong Dhansuri alang roi pen ajok ronga sarkana hok thetanji pupen ronga sarka chenungre ateng EM Madhurja dekal pukon kabor ipidun pen Central Scheme pen Saideng si Kasela Masai Chengpon bomlo
Karbi Anglong Autonomous Council Water Resource Depot atumaphan Arpu Peksi Water Resource Executive Engineer Mijikro aphan kepaklang donji aphan Arpu Peklo Lapenon la kedogawe kelang donji aphan cross anghopen Block Development JE atumaphan Peklo Lapen laso asai non barla mate arve nanghir he aprang kepatang deji aphan Arpu gedo atum anta do desang sepen keklempon bomlo laso aputhak hada kedo Nepar peti aratatum penta laso asai kedeng apot kache hokpen kachoro pado Prime time berita bang kelapon sikang ton poniglo lang ikom takat news channel do me thakme kurbang tu